game to na ta sa atong Taparay ha. Bahad Taparay dire sa Tabukan Alpardo, Cebu City. Team nila ni Badjaw, Iyoy og ni Alvin kontra sa team la ni Diso, Kinit og ni RJ. May daog sa game 1 ang team la ni RJ. Nangilog. Ini game to na, game to. Igualis 0 pa mga kaibigan natong score. Diso para ono. Kanla tikinita bagsika tiraha. Wait, 1-0 na, 1-0. Talisay. Diso to serve para dos. Talisay. Out ball, side out. 1-0 atong skora, 1-0. Servisyo Iyoy. RJ kuha pa. Ipikang Badjaw. Ato harapan pa na. Fire in the hole! Sabit kaibigan. Side out. 1-0 lang yapon, 1-0. Talisay. Servisyo RJ. Lobo. Sakita la. Poriton. Agay. Kamang kuha pa. Pinumpa sa iri ni RJ. Sahod lang yapon. Iyoy. Tuara gikulatan na. Gikulatan na sa team nila ni RJ. Kinit ang team Tabukanal. Diso to the rescue. Diso again. Everin Paul. Ay, tuara. Under the tunnel. Di madawat mga kaibigan. 1-0. Side out. Servisyo Badjaw para Iguales. Win. 1-1. Kini para dos. Servisyo Badjaw. Kinit. Tok mo ni Badjaw. Overhead. Kuha ni Kinit. Gilaras ni Alvin. Alvin na ni Iyoy. Kombinasyon. Tuara. Alvin again. Arak. May bawas nito. Counter shot. Kinit Lobo. Yatag. Gipusingan ni Alvin. Gipabutan. Tuara. Saggang pag-RJ. Awan pas kang manang. Tok ni Badjaw. 2-1 na kaibigan. Kinit para Tris. Kinit. Tok mo ni Badjaw sintro. South Pandiso. Gipunan. Overhead. Kuhang Kinit. Tuara. He-beloaded shot coming from Alvin. Kamang na. Countered by RJ. Sahod ng yapon mga kaibigan. Nuha na. Both teams exchanging heavy blows. Ay, tuara. Kamang na. Idoo lagi ring. Naaslo yung Alvin ang iring. Two against one in favor of team Tabukanal. Servisyo Kinit. Parinol! Dinakdak sa ere ni RJ. Hindi tinablan ng kalaban. Tuara. Patsay na. Tool. Kinit para tres. Servisyo Kinit. Sakita bagsika tira di soy. Kilat magtira ha. Grabe ha. Kilab lang 3-2 na. Okay ni para Iguales ng servisyo para 4 ni. 4-2 na. 2 point lead sa team nila ni Kinit. RJ og ni Diso. Kinit para 5. Servisyo Kinit. The long hair. Agad pictos ni Mr. Long Hair. Pasok. 2-5 na. 2-5. Servisyo para size. Diso. Alvin, devastating shot coming from Alvin. Out ball. 2-5, side out kaibigan.
2-5. Alvin to serve para 3. Lobo gihatag ni Kinit. Gipik hang Badjaw. Badjaw again. Win. 3-5 na, 3-5. 2-point lead na lang. Kine para 4. Alvin. Agay. Wagin madas kab-kab ni Badjaw. 3-5 atong skora, 3-5. Kabulayan. Okay, back to the ball game. 5-3 ang atong score. Here's Diso para size. Iyoy. Spike coming from Kinit. Pasok. Size 3. Size 3, 3-point lead sa team la ni Kinit. Diso og ni RJ. Size 3, servisyo Diso. Lah, hapit madugas Badjaw. Gilaras ni Kinit. Biya. Lah, may bawo si Iyoy. Kinit agin. Pad-pad ang dipensang Iyoy. City 3. Kine para 8, servisyo Diso. Kinit. Kine. Pagkakataon. Out ball. City 3, kaibigan. City 3, side out. Team Tabukan House ball. Iyoy to serve para 4. Diso, Lobo. Alvin, Pictus, pirting ni Pisa. Ngigang Alvin ay. Di mapunit ang Pictus ni Alvin ay. Sura to kwaon ay. City 4 na, kini para 5. Diso. Iyoy. Gibagdoka ni Diso. Bagdok Diso. Tuara, good item. Side out. Servisyo RJ para 8. Inside pa. Gihapak ni Kinit. Inside. Side ball, point, 8-4. Four-point lead na. Tinunga atong score. 4 against 8 in favor of team RJ. Diso na Kinit. Servisyo RJ. Kinit. Kamang-kamang si Alvin. Pick hang Diso. Return. Good item. Cuatro, 8, kini para 5. Alvin. Wara. Win. 5-8. Kini para size, servisyo Badjaw. Kalitagak Badjaw tungo do. Wa kabantay. Ang team la ni RJ, size 8 na. Size 8 kini para City. Iyoy. Badjaw. Loya nas Badjaw. Size 8, side out Servisyo Kinit para 9. Kinit again. RJ Sagang. Tura. Andus. Wow, good item.
Grabe eh. Mission shot coming from Diso. Hey. Hey. No, besides na kini para Jis. Diso again. Ilawom tunnel. Subway me again. Di madawat kaibigan. Wala keyboard. Wala keyboard. No, besides sa to score. Adriel? Adriel? Serve Alvin para City. Diso. Side out. Kagar ang tirang Alvin, kagar. Noy besides. Kini para Jis. Dobo, Iriso. Tok mo ni Badyaw, sahod pa. Out ball. Noy besides 3-point lead sa team la ni Kinit RG og ni Diso. Sa ato ang game to. Serve. Iyoy. Oy, 7-9. Ate, nabulbul dyan eh. 7-9 kini para Otso. Diso. Tok mo ni Badyaw. Bukot kaibigan. Side out. Servisyo RJ. Alvin Lobo. Dinakdak sa ere. Sahod pa. Iktos. Heavy rainfall coming from team RG. Diso and Kinit out ball. Ang timbre ni Kinit. Bulangon. Noy City. Side out. Servisyo Badyaw para Otso. Ukot na naman. Malasas tok mo ni Badyaw eh. Sige lang kasabod. Serve Kinit para Jis. Diso ang Kinit. Out ball. Point. Jis. Kinit para 11. Serve Kinit. Alvin. Kinit may bagnos. Kinit again. 3-shot combination ni Kinit. RG. Finishing shot. Madutling kontra. Para. Ukot na. 11 para daog na. Para champion na ni. Kinit lah. Out ball ra matingali itong tiraha. Gisanggang ni RJ. Tuag si kang bulang RJ. Pungil. City 11. Alvin to serve para 8. Buwent 8-11. Ocho 9 kini pa 8-11 para 9. 9-11 na. Servisyo Alvin para Jis. Iyoy, sahod pang Kinit. Kinit, kamang Kinit lah. Nice defense. Tuara tapok ng tais kanding diri. Diso to the rescue. Out mo lang tira. Wala ka diha.
11 G's na, 11 G's. 1 point lead na lang sa team la ni RJ. Disog ni Kinit, Kinit para igualis na. Lahiyo. Lah. Di na mataw. Lah, kangilo na. Lah. Lagi. Ay, tukot ang tira ng RJ. Si igualis na. Ay. Lah. Para daog. Wala. Even ha. 11 all. Layay diso. Out ball. Susan Rusis out ball. Tirang Alvin out ball. Side out, side out. Orang ini dari betul. Ini for the win na. Para to Ducks. Serve Diso. This could be the end. Ay. Layay. Sudah ba na? Nice shot coming from Bajau. Side out, side out. Oh, para daog sa dito Spikas sa team Tabo Kanal. Ay, Kinit. Tukod lah, kuha pa diso. Daog na. Daog ang team Tabo Kanal sa game 2. Doon na tayo decision game 3 sa atong Bahad Taparay dire sa Tabo Kanal, Pardo, Cebu City.